भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कुरन्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं कदाति स्वदान्तिकम्। सपरिकर श्री हरि गुरु वैष्णव वंदना वंदहं। ଆମର ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। ପଢ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 5। ସେୟାର କରାଯାଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍। गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयभुक्त्वा पक्ष्यमपि हलुके हत्वा अधिकामस्तु गुरुर्नैव भञ्जय भुङ्गान् रुधिरप्रति अदान्। ଅନୁବାଦ ପଢ, ଭାବାର୍ଥ ପଢ। ଅନୁବାଦ ଭାବାର୍ଥ। ଅନୁବାଦ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭିକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା ବରଂ ଭଲ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅର୍ଥକାମୀ ତଥାପି ସେମାନେ ଗୁରୁଜନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଲାଭ କରିବା ତାହା ରୁଧିର ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଭାବାର୍ଥ, ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଳି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ଭୀଷ୍ମ ଓ ଦ୍ରୋଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପରି ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତା ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗୁରୁଜନୋଚିତ ସମ୍ମାନ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତଥାପି ସେମାନେ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଭୌତିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ରୁଧିର ରଞ୍ଜିତ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भगवद गीता की। प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सौम्य रंजन को सुंदर भाव श्लोक अनुवाद भावार्थ पढ़ी। सौम्य वीडियो ऑन कर। श्लोक कहते जे गुरु न हत्वा हि महान भवान श्रेयो भंक्तु भक्ष्यमपि लोके हत्वा त कामांस्तु गुरुनि होइब भुंजीय भोगा रुधिर प्रतिष्ठा। सुंदर भाव श्लोक को जेते सुंदर भाव आवृत्ति कले ना मनटा सेते आनंद लागिवो। केमिति गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भंक्तु भक्ष्यमपि लोके हत्वा त कामांस्तु गुरुनि होइब भुंजीय भोगा रुधिर प्रदिग्धा। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भंक्तु भक्ष्यमपि लोके हत्वा त कामांस्तु गुरुनि होइब भुंजीय भोगा रुधिर प्रदिग्धा। तो देखो जो माने गुरुजन आ से मानको बद्ध करी जीवन उपभोग करबा अपेक्षा पृथ्वी भिक्षा करी बंचिबा बरं भल। कहउछ जदि से माने अर्थकामी तथापि से माने गुरुजन अटन। के कहउछ अर्जुन कहउछ देखो जदि गुरुदेव भूल काम करिवे, पाप कर्म करिवे, अधर्म करिवे, आमे कोन ताकर सपोर्ट करिबा? जदि गुरुदेव खराब काम रे युक्त रहिबे, चा खाइबे, पान खाइबे, बीड़ी खाइबे, सिगरेट खाइबे, मद खाइबे, ताको हमें गुरु रूपे एक्सेप्ट करिबा कि? जहाँ पचारि से कहबो राजा हमें ता गुरु रूपे एक्सेप्ट करिबा कि मद खाइबा? ना एक्सेप्ट करिए। नहीं नहीं प्रभु।
बंद करा दियो जे नमस्कार ताको गुरु पेश करे तो देखो गुरुदेव पाप कर्म रे युक्त होई नथिबे ताको ही हमें गुरुदेव रूप रे कहबा जो माने पाप कर्म रे युक्त थांती चा पान निशा करंती द्वैत क्रीड़ा खेलंती अवैध संग करंती अन्य स्त्री लोक साथ मिलामिशा करिवे खराब संपर्क रखिवे गुरुदेव संगे संगे जदि आमे जानिबा संगे संगे ताको परित्याग करिबा किंतु कोन कहंती दुर्भाग्य लोक ना ना मो गुरुदेव जेते पहले भी ना मो पाई मो गुरु परित्याग कले पाप लागि होइल कहिबे ना बाबा जन व्यक्ति जदि चारोटी नियम को ब्रेक करूची आमे संगे संगे ताको परित्याग करिबा को पड़िबो तो अर्जुन कहउछले ना जाहेले हमर गुरुजन गुरु मीन्स गो मीन्स अज्ञान रू मीन्स ज्ञान और जे की ज्ञान और गु मीन्स अज्ञान और रू मीन्स ज्ञान जे अज्ञान और ज्ञान स्थान को देखा ताको ही गुरु कहंती आई थिंक दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु तो कहउछन अर्जुन जे आमे माने हम जीवन रे मते परिस्थिति सिचुएशन आसीबो आमे जेते गुरुदेव एक्सेप्ट करिबा हम जीवन रे जदि हम गुरु हम आखिर हम गुरुदेव भूल काम करिबा ताला हम ताको एक्सेप्ट करिबा एबो करिबा संगे संगे परित्याग करिबा पड़िबो ठीक सही बोली आम मान जीवन में मत बहुत स्ट्रगल आसो जमी कहते जे ये जो एमान को मारिबा अपेक्षा मोर भिक्षावृत्ति करिबा कारण अर्जुन कहउछंती भगवान आंसर देना भगवान आंसर दे ऊपर कहउछंती हत्वाज कामांस गुरु निहैबा भंजियो बगार धीरप्रादिक दान जदियो से अर्थकामी जदि से अर्थ लालसा कारण देख आम भोगरे बहुत गुरु अच्छा जो माने कि अर्थ पाई शिष्य बनै कौन कहे शिष्य को देख तू जहा खाऊ खा तू जहा करुचु कर तू जुआड़े जाऊचु जा गुरुदेव मु पान खाई पारि दीक्षा है हाँ किसी असुविधा ना खाइबू तो रेस्ट्रिक्शन देली गुरुदेव मु माछ खाई पारि हाँ खाई पारिबू किंतु मास पुरले मते सैलरी दउतबू मास पुरले मो दक्षिणा पहुंचे देबू गुरुदेव देख এইটা হচ্ছে অসৎ গুরুদেব ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଅସৎ ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିବେ ମାସ ପୁରିଲେ ମୋ ସାଲାରୀଟା ପଠେଇଦେବୁ ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ ଖା ମନା ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଅବୈଧ କର୍ମ କରିପାରିବି ହଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି ବାଦ କମନ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା ଯାହା ସାଥିରେ ମିଶିଲେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବିଡି ଖାଇପାରିବି ବିଡି ଖା ସିଗାରେଟ ଖା ଯାହା ବି ଖାନା କିନ୍ତୁ ମାସ ପୁରିଲେ मोर जो सैलरी जातो जो शिष्य बनी से सैलरी टा खाली सीधाटा मते पहुंच जाई एटे सही वाली गुरुदेव माने शिष्य एकमात्र धन को अपहरण करबा पे जन्म होई छै शिष्य एकमात्र अमंगल से माने भी नरक को जीवे शिष्य को भी नरक को तो कोन होई छै देखो तो सुंदर घटना कहबी तुम सुनिबा तो थारे एही बोली जणे साधु के लेक्चर दउछंती प्रवचन दउछंती आ सेही समय पचारुछंती समस्त मां मान अछंती प्रभु मान अछंती देखंतु आपण माने की साधु संग करिछंती या पूर्वरु हाथ टेकंतु समस्त हाथ टेकिछन समस्त हाथ टेकुछन कारण समस्त साधु संग करिछन साधु मुख हरि कथा सुनिछंती किंतु शेषरे गोटे स्त्री लोक हाथ उठी स्त्री लोक पचारुछंती सब मां तुम्हें काहे की हाथ उठो तो साधु संग करी ना आज्ञा मु साधु संग करिनी मो जीवन रे हेनी तुम जो साधु संग कथा सुनी ना आज्ञा स्त्री लोक कहबे मु साधु गोटे राती रही ना साधु संग ही ना साधु साथी गोटे राती रहिबा होची साधु स्त्री लोकटा कहूची साधु साथी गोटे राती रहिबा साधु साथी गोटे जगह रे गोटे रूम रे रहिबा सेटा होची से कुछ साधु संग तो ता संग करिनी ता साथी रे मिलामिशा करी ना बेले से कहूची कोन मोर साधु संग हे तर कहिबार तात्पर्य कोन जे ना मु साधु साथी रे राती गोटे राती केबे बीते समस्त बीते छंदी की ना साधु साथी रे साधु मुखर किछि श्रवण करिबा स्त्री लोक कोन बुझुची ना साधु साथी मो राती बीते नहीं साधु साथी मोर समयटा पास्ट हे
बोले ଏହିପରି ଲୋକର କନସିୟସନେସ ଚେତନା କଣ କହିବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ମିନ୍ସ ସାଧୁ ସାଥିରେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇବା ନା ଏଇଭଳି ନୁହେଁ ବାବା ସାଧୁ ମିନ୍ସ କଣ ସାଧୁ ମିନ୍ସ ସମାଜରେ ଦେଶରେ କଣ ବିଶ୍ୱରେ କଣ ଆଲୋକିତ କରିବେ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ୟା ନୁହେଁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଆମେ ହିୟରିଂ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ which thing is good and which thing is bad which thing is suitable and which thing is not suitable always remember that what but all are forgetting ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ what is our real situation what is our real what we are doing and what we are not doing what we are eating and what we are not eating what we are doing and what we are not doing everybody are forgetting ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ଆମେ କେତିକି ଦରକାର how many work are you doing how much take pressure how much take food ମୁଁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର କେତେ ଜିନିଷ ନେବା ଦରକାର always be remember ମନେ ରଖିବ ଭାଇ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ good person associate କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ଯେ ନା ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ମୋର ଗୁରୁଦେବକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମତେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରି ବଞ୍ଚିବା କାରଣ ସେ ଯାହା ଅର୍ଥକାମୀ ହେଲେ ବି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଅର୍ଥର ଲାଳସା ହେଲେ ବି ସେ ମୋର ଗୁରୁଜ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧକ ମାରିବି ତାହେଲେ ମତେ ମୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ମୋର ସିଚୁଏସନ କଣ ହବ ମୋର ଆମ୍ଭ ମାନେ ଯାହା ଲାଭ ତାର ରୁଧିର ରଞ୍ଜିତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଳି ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବ ରୂପରେ ମାନୁଛୁ ସେ ଯଦି ଫୋର୍ଥ ରେଗୁଲେଟିଭକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସମାଜ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେ ବାଦଲ ଢାଙ୍କିଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହବ ବାଦଲ କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ ଜଣା ପଡିବ ସତ୍ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଦି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଦେବ ସତ୍ ଗୁରୁଦେବ ଅସତ୍ ଗୁରୁଦେବ ସତ୍ ଗୁରୁଦେବ କଣ କରନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଅସତ୍ ଗୁରୁଦେବ କଣ ଦେ ତୁ ମତେ ମାସିକ ସାଲାରୀ ଦଉଥା ଆଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର नो ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଶୋଇବୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପୁରା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ମର୍ଜି ଯାହା କରିବୁ ସେ ଖାଇବାରେ ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାରଣ ଗୋସାଙ୍ଗ ବାଚ ବେଗଂ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧ ବେଗಂ जीवा बेगम मनुष्य उदर फास्त बेगम स्टूडेंट लाइफ रे कोन बाचो बेगम कथाबार्ता को संयम करबा पड़िबो अबुल ताबुल करबा पड़िबो जदि अबुल ताबुल करबा हमर स्मरण शक्ति ऑलवेज विल हैज आवर मेमोरी पावर व्हाट विल बी if we are out of talking after that our memory day to day decrease आखी को देखिबारे हम संयम करियो आखी कोन करियो सब बेले खराब दृश्य बेसी नेगेटिव चीज व्याकुल को देखिबा पे नाम को एटा देखिबे किंतु भलो जिनिस आखी बंद कर दो ना अरे एटा को मु देखिबे कि कारणटा सब लोग कोन करियो कारणटा सब बोले होची पूरा होची बैड थिंग को तो यार करियो हम प्रयास करियो तो वाला देखो सब बोले एटा को करियो अपन प्रयास करियो किंतु वास्तव में रियल हम जदि गुड जेमिति इनपुट करबे लैपटॉप रे इनपुट करले जेमिति इनपुट करियो आउटपुट हो हमर बॉडी रे मध्ये जेमिति कानर इनपुट हेबो ना सेही बोली आउटपुट पार्टी रे बाहर आ इनपुट जे अलगा करिवो आउटपुट मध्ये अलगा हिजो तो सेति में अर्जुन कहउछन हे भगवान ए गुरुचन आउ इमान को जदि बद करबा अपेक्षा मते भिक्षा प्रति करबा दरकार तो कहउछन एही पली जो माने गुरु माने असत कार्य रे युक्त हेबे आमे ताको परित्याग करबा कारण एटा शास्त्र भीष्म और द्रोण दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करने को बाध्य होते कारण से माने तांकटार आर्थिक साहाय्य पाउथिले किंतु से माने पर विचार ग्रहण नथिला आर्थिक साहाय्य जो ता पक्ष को समर्थन करबा से मानक पक्ष उपयुक्त नहीं देखो अर्थ पाई पितामह भीष्म आर्ति पितामह पिता को पिता द्रोणाचार्य कारण दुर्योधन बहुत धन लक्ष्मी रे भरपूर थिला से माने धन लोभ पाई ए माने को यार कृतदास
ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି ଆମର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଗାମୀ କାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ହିୟରିଂ କରିବା। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଁ ରିପିଟ କରିଦଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆଗାମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି 1.41 ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛ? ସମସ୍ତେ 41 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅନୁବାଦ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ଦିଟା ମନେ ରଖିବ। ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଶଙ୍କର ନରକାଇବ କୁଲଘ୍ନାନାଙ୍କୁଲସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତର ୟୋଷାଂ ଲୁପ୍ତ ପିଣ୍ଡୋଦକ କ୍ରିୟା। ଶଙ୍କର ନରକାଇବ କୁଲଘ୍ନାନାଙ୍କୁଲସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତର ୟୋଷାଂ ଲୁପ୍ତ ପିଣ୍ଡୋଦକ କ୍ରିୟା। शंकर नरकाइव कुलघ्नानांकुलस्य च पतन्तु पितरयो सांलुप्त पिंडोदक क्रिया। जेतेबेले प्रकार अनावश्यक जनसमाज अर्थात जारज संतान वृद्धि लाभ करे सेतेबेले वंशरे एवं वंशघात मानक पक्षे नरक भोग परिस्थिति सृष्टि हुए। ए प्रकार दूषित परिवार मानक पितृ पुरुष मान पिंड पानी लोप पाई। सौम्यरंजन हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। आगामी गुरुवार दिन रे ई श्लोक न देखि कहबो, ठीक अछि? ठीक संध्या 8 बुझला। प्रथम अध्याय 41 नंबर श्लोक। केते नंबर अध्याय केते नंबर श्लोक कहलो? प्रथम अध्याय 41 नंबर श्लोक। श्लोक अनुवाद इटा राज किंग बारबाटी आगे प्रभु। कोन बाबा नेक्स्ट होम टास्क तो गुरुवार दिन रे आगामी गुरुवार এই শ্লোকটা মুখস্থ করে দিও পুরো। যদি আপন শ্লোকটা কলে সেটা মুখস্থ করি কইবা কালি কি। কোন শ্লোক বাবা? সেটা জানিনি প্রভু, আপন সেন্ড করনি WhatsApp রে দেনে দেখি। ও আঠটা মিনিট। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे ताले बाबा रखली है, ठीक अच्छे। हरे कृष्ण काली देखा बाबा। हरे कृष्ण सर। ओके।